इंग्लिशबाट नेपालीमा अर्थ बनाउन सिक्नुहोस्। के भयो? What happened? के भयो? What happened? म जाऊँ अथवा म जाऊँ। May I go? May I go? म पनि सँगै जाऊँ। म पनि सँगै जाऊँ। May I accompany you? May I accompany you? म पनि सँगै जाऊँ। तिमी आउँदैछौ? Are you coming? तिमी आउँदैछौ? Are you coming? म लिएर आऊँ? Should I bring it? Should I bring it? म लिएर आऊँ? तपाईलाई कस्तो छ? How are you? How are you? तपाईलाई कस्तो छ? तपाई बुझ्नुभयो? Did you understand? Did you understand? तपाई बुझ्नुभयो? के भन्न खोजेको? What do you mean? What do you mean? के भन्न खोजेको? सर भित्र हुनुहुन्छ? Is the sir in? Is the sir in? को छ त्यहाँ? Who is there? Who is there? को छ त्यहाँ? ऊ कहाँ छ? Where is he? Where is he? ऊ कहाँ छ? सुरु गरौँ। Do we begin? अथवा shall we begin? सुरु गरौँ। Shall we begin? एउटा काम गर्छौ? Will do you one thing? Will do you one thing? एउटा काम गर्छौ? के आज बिदा हो? Is it holiday today? Is it holiday today? के आज बिदा हो? तिमीलाई थाहा छ? Do you know? Do you know? तिमीलाई थाहा छ? तिमी जाँदैनौ? Won't you go? Won't you go? तिमी जाँदैनौ? के गडबडी छ? What is the trouble? What is the trouble? के गडबडी छ? तिमी रिसाएका छौ? Are you angry? Are you angry? तिमी रिसाएका छौ? परिवारलाई कस्तो छ? How is the family? How is the family? परिवारलाई कस्तो छ? के गर्न सक्छु तपाईको लागि? What can I do for you? What can I do for you? के गर्न सक्छु तपाईको लागि? हामी अहिले कहाँ छौं? Where are we now? Where are we now? हामी अहिले कहाँ छौं? म आउँदैछु। Just coming. Just coming. म आउँदैछु। अथवा यसलाई I am coming पनि भन्न सक्छौं। I am coming. भिडियोलाई अन्त्यसम्म मेरो साथ दिनुभएको धन्यवाद। भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक तथा शेयर गर्नुहोला।